گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کی ملاقات ہوئی۔ گورنر پنجاب نے خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے سیاست سے بالا خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے اقدام اٹھائے۔ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سیلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ پاک فوج گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ ہم سیاست سے بالاتر خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملاقات کے دوران سیلاب اور ریسکیو کرتے ہوئے شہید ہونے والوں کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مجلس عاملہ کا اجلاس امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے صدارت کی۔ اجلاس میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ارکان اور رہنماؤں نے شرکت کی۔ رکن ساسی کے آغاز اور ڈویژنل سطح پر جلسے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مجلس عامہ کا اجلاس امیر سینیٹر حافظ عبدالکریم کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں تنظیم کو مزید فعال اور مؤثر بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں رکنیت سازی کے آغاز کی منظوری دی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ ڈویژنل اور صوبائی سطح پر عوامی جلسے منعقد کیے جائیں گے۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں حالیہ تباہی پر گہرے افسوس کا اظہار اور متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ مرکزی قیادت نے کارکنوں کے جذبے اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا، تنظیمی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے اجلاس سے خطاب میں کہا، ہماری سیاست کا مقصد ذاتی مفاد نہیں بلکہ عوامی خدمت ہے۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے دینی اور سیاسی قیادت کو متحد ہونا ہوگا۔ اجلاس میں مولانا عبدالرشید حجازی، مولانا علی محمد ابو تراب، علامہ معتصم الہی ظہیر، فیصل افضل شیخ، حافظ عبدالغفار، حافظ یونس آزاد، قاری سہیب احمد، قاری حنیف ربانی اور دیگر ارکان نے شرکت کی۔ اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک نے پاکستان کے ٹاپ 40 بزنس گروپ کی فہرست جاری کر دی۔ رپورٹ میں $5.9 ملین مارکیٹ کیپ کے ساتھ فوجی فاؤنڈیشن ملک کا نمبر 1 بزنس گروپ ہے، جس کے 60% شیئرز عوام کے پاس ہیں۔ اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک کی رپورٹ میں کون سی اہم شخصیات اور بزنس گروپ شامل ہیں اور ان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، جانتے ہیں محمد حسن رضا کے اس صلاحیت اعلیٰ گورننس کوالٹی کے بہترین معیار اور انقلابی ویژن کے حامل ہیں۔ 20 پبلک لسٹڈ گروپس و کارپوریشن میں پہلے نمبر پر فوجی فاؤنڈیشن ہے، جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $5.904 ارب ہے۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر سر انور پرویز کا بیسٹ وے گروپ ہے، جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $4.513 بلین ہے۔ تیسرے نمبر پر محمد علی ڈبہ گروپ ہے، جس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $2.591 بلین ہے۔ چوتھے نمبر پر میاں محمد منشا ہے، جن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $2.399 بلین ہے۔ پانچویں نمبر پر حسین داؤد ہیں، جن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $2.390 بلین ہے۔ اس فہرست میں ریاض ادریس، عارف حبیب، سلطان علی علانہ، سہیب ملک، ناصر محمود کھوسا، سلطان علی لاکھانی، رفیق محمد حبیب، شیخ مختار احمد، افتخار شیرازی، عامر پراچا، اعزاز حسین، عباس حبیب، محمد مقصود اسماعیل۔ طارق نمبر پر سید بابر علی ہیں، جبکہ فواد مختار، میاں عبداللہ، سردار یاسین ملک، ڈاکٹر گوہر اعجاز، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، حبیب اللہ خان، میر شکیل الرحمان، سید محمد جاوید، عقیل کریم ڈھیڈی، بشیر جان محمد، میاں عامر محمود، نسرین محمود قصوری، جہانگیر ترین، پیر محمد دیوان، یعقوب احمد، علیم خان، میاں احسن، اشرف مقاتے، شاہد سورتے اور ندیم ملک بھی اس فہرست کا حصہ ہیں۔ 40 ارب پتی بزنس گروپس بنیادی طور پر پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ گروپس ملک میں روزگار کی فراہمی اور ملکی جی ڈی پی میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیکس کی ادائیگی میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ان بزنس ٹائکونز کو حکومت کی جانب سے مزید سپورٹ اور سازگار کاروباری پالیسیاں فراہم کی جائیں تو یہ مستقبل میں نہ صرف ملکی معیشت کو سنبھالا دے سکتے ہیں بلکہ لاکھوں نوکریاں پیدا کر کے لوگوں کو بہتر
कर रोजगार के मौके भी फराहम कर सकते हैं। हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़क रहा है और पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के साथ। हमारा ना कोई इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, ना हमारा किसी सियासत में। हमारा इंटरेस्ट तो पाकिस्तान की तरक्की में है और पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी कर सकती है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म अपने 20 टॉप बिजनेसमैन लेके जाता है और दिखाता है ये मेरा अंबानी है और ये मेरा अदानी है और ये मेरा टाटा है और ये मेरा बिरला है, तो आपको हम आज पाकिस्तान के जो है वो बेहतरीन बिजनेसमैन आपको पेश कर रहे हैं जिनको स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी 1-1 लाख आदमी एम्प्लॉय कर रहा है, एक आदमी $500 मिलियन एक्सपोर्ट दे रहा है एक आदमी इस मुल्क में। मैं ये चाहता हूँ कि आप इन जो है 40 लोगों को अपने साथ लेके चलें। मैं ये कहूँगा कि 40 लोग पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सनती तरक्की में ही मुल्क और अवाम की खुशहाली का राज पिन्हा है। पाकिस्तान में बेमिसाल कारोबारी टैलेंट मौजूद है। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मिलकर मुल्क को इसकी असल मुआशी ताकत दिला सकते हैं। These 40 champions already contribute significantly to employment generation, tax revenues and GDP growth. To enable them and to incentivize other businesses like them to double the impact over the next decade, Pakistan requires targeted policy frameworks that facilitate business expansion, encourage innovation and support global competitiveness, creating millions of jobs and generating sustainable revenues for government's development programs. Pakistan possesses extraordinary entrepreneurial talent and business leadership. With EPBD's policy work and these 40 champions that we've identified leading the way, we will inshallah help Pakistan unlock its true economic potential. बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। हम मिलकर बानियाने पाकिस्तान के ख्वाबों का खुशहाल मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान में ऐसे मौके पैदा करने चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजीद बेहतर किया जा सके। कारोबार के लिए आसानियां फराहम की जाएं, पाबंदियां, सख्त पॉलिसियां और ऐसी कानून साजियां जो मुल्क में कारोबारी ग्रुप्स के लिए परेशानियां पैदा करें, उनके खात्मे के लिए अमली इकदामात किए जाएं। 40 वो ग्रुप 20 टॉप कंपनीज जो पब्लिक लिमिटेड हैं और 20 टॉप कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो $1 बिलियन कंपनीज हैं। अल्लाह करे ऐसी 40 कंपनियां और बने। अल्लाह ताला इनको, यही वो घर हैं जो हमारे मुल्क की इकॉनमी को लेके आगे जाएंगे। हमें इन सबको सपोर्ट करनी चाहिए। ये हमारे मुल्क में काम करते हैं, ये मुल्क में टैक्स देते हैं। आप सबको इतना बड़ा होना है इंशाल्लाह। एक दिन आपने टैक्स देना है, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, आपने एक्सपोर्ट लानी है इस मुल्क में। इंशाल्लाह मैं फिर दुआ करता हूं कि हम वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार के मुताबिक मुल्क में देर पा पॉलिसियों की अशद जरूरत है। हुकूमत और बिजनेस ग्रुप्स मिलकर इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। उन्होंने मुआशी थिंक टैंक, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के इस इकदाम को सराहा। मैं एज ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि बिजनेस में जो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज है, जो मैं सदर लाहौर चेंबर डिमांड किया करता था, उसकी बेपनाह ज़रूरत है। यानी पॉलिटिकल चेंज से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। बड़ी कोशिश की 20, 13, 17 के दरमियान, आप सब गवाह हैं कि एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से 5 बजट में नहीं हो सकी। वी आर पार्टनर्स। कौर साहब, आप ये ना फील करें कि हम अलग-अलग हैं, हम एक हैं। मियाँ शहबाज शरीफ आपके लीडर हैं, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत बड़ी ग्रेट कंट्रीब्यूशन ये जो किताब आपने दी है, इट इज़ वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन। जब हुकूमतें कारोबारी ग्रुप्स को पॉलिसी सपोर्ट देती हैं तो पूरी कौम खुशहाल होती है। ऐसी ही मिसालें जनूबी कोरिया, जापान में भी मौजूद हैं। हुकूमत को उन पॉलिसियों को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में मुमकिना तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। मरियम नवाज का कहना है डिप्टी कमिश्नर PDM में पंजाब की जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब ने वालिदैन से अपील की है कि वो बच्चों को दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से रोकें।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने PDM में पंजाब इंतज़ामिया पुलिस रेस्क्यू को ज़रूरी पेशगी इक़दामात की हिदायत की हैं। डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने के अहकामात भी जारी किए गए हैं मरियम नवाज़ की जानिब से। और बलाई पंजाब में क्लाउड ब्रस्ट के खदशात के पेश नज़र ज़रूरी इक़दामात की हिदायत भी की गई हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला की हिदायत पर PDM में पंजाब फौरी मुतहरिक दरकार वसाइल मुहैया करने के लिए सरगर्म है। आबी गुज़रगाहों के इर्द गिर्द आबादियों के लिए कश्तियाँ, लाइफ जैकेट और दीगर सामान मुहैया कर दिया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का CO के हमरा लाहौर रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा सफाई सुथराई के मामूलात का जायज़ा लिया। इंतज़ार गाहों में मुसाफिरों से फ़ीडबैक भी लिया। कराची के मुसाफिरों ने दीगर शहरों के स्टेशनों पर भी लाहौर तर्ज की सहूलियत की फराहमी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का मुसाफिरों से 10 सितंबर तक कराची में लाहौर मॉडल सहूलियत देने का वादा। उनका कहना था कि दीगर शहरों में भी ये मॉडल रिप्लिकेट किया जाएगा। वज़ीर रेलवे ने DS की हिदायत की कि स्टेशन पर ओवर चार्जिंग कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर। मार्केट में चीनी के नर्ख पर अमल दरामद कराना इंतज़ामिया के लिए दर्द सर बन गया। होलसेल मार्केट में चीनी महंगी होने पर परचून मार्केट में चीनी गायब है। कल से चीनी के सरकारी नर्ख में 2 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया। नर्ख और दस्तयाबी का मामला हल न हुआ। 15 जुलाई से 1 माह के लिए नाफिज चीनी के नर्ख पर अमल न हो सका। इंतजामिया चीनी मुकर्रर नर्ख 173 रुपये फ़ी किलो पर ज़बरदस्ती फ़रोख्त कराने की कोशिश करती रही। बादामी बाग, गड़ी शाहो, समनाबाद और गजुमता समेत शहर भर की मार्केटों में चीनी 185 से 190 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। कई दुकानदारों ने चीनी 173 रुपये फ़ी किलो लिख रखा है, लेकिन पूछने पर बताया अगस्त से सरकारी नर्ख 2 रुपये इजाफे से 175 रुपये नाफिज होना था। ताहम नया नर्ख 2 रोज के लिए मौखर कर दिया गया। पीर से होलसेल मार्केट में चीनी का नर्ख 169 से बढ़कर 171 रुपये फ़ी किलो हो जाएगा। एक्स शुगर मिल्स रेट 165 से बढ़कर 167 रुपये फ़ी किलो हो गया। होलसेल मार्केट में मुकर्रर नर्ख पर चीनी फरोख्त कराने में इंतजाम में नए रेट्स पर अमल दरामद होना है। कैमरामैन बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। चीनी के मुकर्रर नर्ख पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर डेवलपमेंट में 18 सूबे भर में 339 गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल का कहना है कि पंजाब भर में 27 अफराद गिरफ्तार, 5 के खिलाफ मुकदमे दर्ज, 312 अफराद को जुर्माने किए गए हैं। अब तक 32,965 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में 2,444 अफराद गिरफ्तार, 394 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। छुट्टी के रोज़ भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मार्केट में चीनी के नर्ख निगरानी यकीनी बना रहे हैं। डीजल के नर्ख में कमी के असरात की आवाम तक मुंतकली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला का कहना है कि ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी आम आदमी का हक है, इस्तेसाल की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ज़िला इंतज़ामिया को ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए फ़ौरी अमली इक़दाम उठाने की हिदायत की है। और मरियम नवाज़ का कमी के बाद तरमीम शुदा किरायों का टैरिफ नुमाया अफीज़ा करने का हुक्म दिया गया है। सूबा भर में ज़िला इंतज़ामिया और महकमा ट्रांसपोर्ट को सरकारी किरायानामे पर अमल दरामद करवाने में ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत की गई है। मारूफ ब्रांड्स और बड़े नामों पर बड़ा क्रैकडाउन। लाहौर का मशहूर केक प्रोडक्शन यूनिट और इंटरनेशनल बेवरेजेस यूनिट बंद, 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। छुट्टी के रोज़ DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की टीमों के हमरा फूड पॉइंट्स दूध गोश्त की चेकिंग, 3,350 फूड पॉइंट्स यूनिट की चेकिंग की गई है। 13 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, 11 यूनिट बंद करवा दिए गए हैं, जबकि 419 फूड पॉइंट्स को 56,20,500 रुपये जुर्माने भी किए गए हैं। इसी तरह 166 मीट शॉप्स, गोदाम और 751 डेयरी शॉप्स और सप्लाइज की चेकिंग में 2 मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। 247 किलो बासी खुराक, 500 लीटर दूध, 600 किलो नाकिस गोश्त और ज़ायदुल मयाद अशिया की कसीर मकदार तल्फ कर दी गई है। DG फूड अथॉरिटी का कहना है मिलावट माफिया अपना किबला दुरुस्त कर ले और मुकर्रर कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। रुकन कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी किसानों, मजदूरों और नौजवानों की जमात होने के साथ साथ अकलीतों की नुमाइंदा जमात है। अकलीतों की कॉलोनी के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 200 मिलियन रुपए बजट में पास करवाए हैं।
مریم نشاد کالونی لاہور کینٹ کے رہائشیوں کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی طرف سے ٹیوب ویل کا تحفہ افتتاحی تقریب میں رکن قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی اور پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضی کی شرکت۔ علی قاسم گیلانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کسانوں، مزدوروں اور نوجوانوں کی جماعت ہونے کے ساتھ سب سے پہلے اقلیتوں کی جماعت ہے۔ ملتان میں اپنے حلقے میں اقلیتوں کے لیے 200 ملین روپے کا فنڈ لے کر آیا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی طبقات کی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی خواتین کی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نوجوانوں کی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں کی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں کی جماعت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی ہماری مائنورٹی کمیونٹی کی جماعت ہے۔ میں اپنی ملتان کنٹونمنٹ کے لیے، جس میں میرے مسیحی بھائی بہن رہتے ہیں، ان کے لیے اس بجٹ میں 200 ملین لے کے آیا ہوں۔ رکن قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی نے مزید کہا کہ مریم کالونی میں صاف پانی کا مسئلہ ہے، اس علاقے کا سروے کروا کر 3 اسکیمیں لائے ہیں۔ 5 کروڑ روپے کی لاگت سے صاف پانی کی اسکیم اور 3 کروڑ روپے سے سیوریج کی اسکیم ہوگی۔ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ سے مل کر کوشش کریں گے کہ یہ کام جلد ہوں۔ پینے کا صاف پانی کا مسئلہ ہے یہاں پر، جو ہم نے ایڈون نے اور ہم نے مل کے اس پورے علاقے کا سروے کروایا۔ پہلے فیز میں آپ کی 2 اسکیمیں، جس میں ٹیوبل ہے اور جو پائپ لائن ہے، 5 کروڑ 40 لاکھ روپے کی، وہ پہلی فیز میں انشاءاللہ تعالیٰ والٹن کنٹونمنٹ کے جو پیسے ملیں گے وہ میں آپ کے ایڈون سہوترا صاحب کے ساتھ، اب ہماری نیکسٹ میٹنگ والٹن کنٹونمنٹ کے سی او کے ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا اقلیتوں کو اسکیمیں دینا کوئی احسان نہیں بلکہ آپ کی محنت کا اعتراف ہے۔ پیپلز پارٹی ہر موقع پر عوام کے ساتھ ہے۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ گلشن راوی کا علاقہ کلیار روڈ گزشتہ کئی مہینوں سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ جگہ جگہ گڑھوں اور کھلے گٹروں سے حادثات کا امکان۔ اہل علاقہ کہتے ہیں کلیار روڈ کی حالت کسی پسماندہ علاقے سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ راوی کا علاقہ کلیار روڈ کئی مہینوں سے بدترین خستہ حالی کا شکار۔ جگہ جگہ گڑھے اور کھلے گٹر شہریوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ شہریوں نے متعدد بار شکایات درج کرائیں اور احتجاج بھی کیا مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ بارش کے دوران صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ پانی جمع ہو جانے سے گڑھوں میں گرنے کے باعث حادثات کا امکان بڑھ جاتا ہے، لیکن متعلقہ ادارے تاحال خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی حالت پسماندہ علاقے سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ اب تو لوگ دکانیں اور گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ یہاں زندگی گزارنا مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پہ بہت تکلیف ہے، بارش ہوتی ہے تو پانی سارا جمع ہو جاتا ہے۔ ہم ایک ساتھ ہمارا نمازی بھائی نماز کے لیے ہے، وہ گر گیا ہے تو شکر ہے اللہ پاک کا، اس کو چوٹ نہیں لگی، مگر کپڑے کا سب اس کے پلیت ہو گیا ہے۔ اللہ کا اس کے نخون لے تو خدا را اس کام کو کروا لے۔ 6 ماہ سے ہمارا کاروبار ہے، ادھر ہماری دکان ہے، کام ختم ہو گیا، ہم قرضائی ہو گئے، کرایہ دیتے 33,000 روپے مہینہ، کام بالکل نہیں ہے، لوگ دکانیں چھوڑ کے چلے گئے، یہاں سے بھاگ گئے ہیں، یہ تو گاؤں سے بھی پتھر ہو گیا ہے۔ اہل علاقہ نے حکومت سے اپیل کی کہ اس علاقے کی حالت سڑکیں پکی کروا کر جلد بہتر بنائی جائے۔ جاپانی جارحیت کے خلاف چین کی فتح کی 80ویں سالگرہ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ میڈیا ریسرچ کی جانب سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ لاہور میں چین کے قائم مقام قونصل جنرل مسٹر چاؤ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ میڈیا ریسرچ کی جانب سے جاپانی جارحیت کے خلاف چین کی فتح کی 80ویں سالگرہ کی تقریب مقامی ہوٹل میں سجی۔ لاہور میں چین کے قائم مقام قونصل جنرل مسٹر چاؤکی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں مسٹر چاؤکی نے کہا 1931 میں جاپان نے چین کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے چین پر جنگ تھوپ دی۔ دفاع میں 3.5 کروڑ سے زائد چینی شہری اور فوجیوں نے جان کے نذرانے دے کر جنگ جیتی۔ انہوں نے پاک چین دوستی زندہ باد کا نعرہ لگا کر شکریہ بھی ادا کیا۔ We together, we have to constantly uphold mutual understanding, mutual trust, and mutual support in international and regional affairs. And together, we should safeguard the international system with the United Nations as its course. China, Pakistan, dosti zindabad. Thank you. سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے کہا پاکستان کے چین کے ساتھ ہمیشہ تعلقات اچھے رہے ہیں، چین ترقی میں بہت آگے ہے، اس سے استفادہ کریں گے۔ Learn some lessons for future. So when we talk of history, let's not just talk of history for the purpose of just remembering those dates. What happened? We remember history only to learn lessons for future. Today,
time has come for both China and Pakistan to learn from our past. तकरीब में चीन जापान जंग पर मुश्तमिल तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम भी किया गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं नाहल और एयर कंडीशनर कमरों तक महदूद अफसरान को रेलवे में रहने का कोई हक नहीं है। वार्निंग देता हूं कि सेफ्टी मामूलात को बेहतर बनाएं या रिटायरमेंट ले लें। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में हंगामी इजलास के दौरान वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ट्रेन डिरेलमेंट के वाक़यात पर इजहार बरहमी कहा, सेफ्टी पर कोई समझौता नहीं करूँगा। गफलत करने वालों के खिलाफ मेरा खुला ऐलान जंग है। सिस्टम से डमी कोचेस निकालें। विजिलेंस के शोबे को तमाम ज़रूरी सहूलियत फराहम की जाएँ। ट्रेन ड्राइवर्स के साथ में 1100 मुसाफिरों की जान है, इन्हें रिफ्रेशर कोर्स करवाएं। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस आज से शुरू होंगी। वज़ीर तालीम नाना सिकंदर हयात का कहना है कि गर्मियों की तातीलात ख़त्म होने के बाद आज से 9वीं 10वीं जमात की क्लासेस का बाकायदा आगाज़ होगा। आज से इंटरमीडिएट क्लासेस का भी आगाज़ होगा, जबकि पहली से 8वीं जमात तक की क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होंगी। ये फ़ैसला निजी और सरकारी तालीमी इदारों दोनों पर लागू होगा। मज़ीद जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से है, बैक टू स्कूल का सिलसिला चल चुका है। स्कूल दोबारा से खोले गए। आज 18 अगस्त को जो है बच्चों को वापस स्कूल बुला लिया गया है। स्कूलों का आगाज़ कर दिया गया है, क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इस वक्त हम लोग गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल जो है सिविल लाइन से मौजूद हैं। हम आप मेरे रकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर असातिज़ा ने बड़ा खूबसूरत इस्तकबाल किया है बच्चों का। बच्चे सुबह सुबह आए हैं तो असातिज़ा ने जो है फूलों के साथ बच्चों का इस्तकबाल किया है। असातिज़ा से बात करते हुए जानते सर क्या तासुरात हैं आपके? स्कूल खुल चुका है, बच्चों का आने का सिलसिला जारी है, क्या एक्सप्रेशन हैं आपके इस पर? छुट्टियों के बाद जो है ना वो बच्चों का और असातिज़ा सबका स्कूल आना ज़रा मुश्किल होता है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे वक्त पर आ गए हैं। असातिज़ा किराम भी और 9th-10th के बच्चे भी आ रहे हैं। तो हमेशा की तरह हमने अपने बच्चों का इस्तकबाल जो है वो करते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो खुश होकर स्कूल आएँ, और इनकी पढ़ाई का सिलसिला जो रुका हुआ था और इस स्कूल की तरक्की का सिलसिला भी इन्हीं से ही है। ये बच्चे होंगे तो ये स्कूल कामयाब हैं। तो सरकारी स्कूल म्यारी स्कूल के स्लोगन के तहत जो हुकूमत पंजाब चला रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये स्कूल जो है ये भी लाहौर के जो नामवर स्कूल हैं उनके अंदर शामिल हो जल्द अज जल्द, और ये बच्चे जो हैं इन्हीं की वजह से इसमें शामिल होना। बेटा क्या कहना चाहोगे आप, क्या तासुरात हैं आपके और कैसा लग रहा है स्कूल वापस आके आप? मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ वज़ीर तालीम का, जिन्होंने हम लोग को दोबारा स्कूल आने की इजाज़त दी और इन्होंने हमारा बहुत प्यारा इस्तकबाल किया। उम्मीद है जिस तरह पहले हमारे उस्ताद पेपर एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते रहे थे, अब भी हमारे उस्ताद वैसे ही पुरजोश से हमारे एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल आपने से उनका कहना है कि 9th और 10th के बच्चों के लिए बड़ा खुशाइंद एग्जाम है ये, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है। तो उनका कहना है कि तैयारी भी अच्छे तरीके से हो सकेगी। स्कूल आकर भी बहुत खुश है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जो है बच्चों का और स्कूल का जो एक लिंक है खूबसूरती के साथ मजीद मोहब्बत के साथ डेवलप होता है और इसी तरह जो है तालीम हमारे मुल्क में फ़रोग़ पाए। जी बहुत शुक्रिया मुबीन।